إليه وليس اشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع ملائكته المقربين صلوات الله وسلام الله عليهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ثم سلطان إلى روح جميع أزواجه وذريته والبيته ثم سلطان إلى روح جميع أصحاب النبي وبالوسط على الشر على المشهور بالجنة وجميع أصحاب النبي الذين يقضى الشجرة وجميع المهاجر والأنصار حافظ القرآن من الصحابة إلى الآن لا يمن من أبد أهل مكة ومعنى وجميع المحدثين والمفسرين والمصنفين وأئمة المجتهدين جميع الشهداء والصالحين جميع العلماء جميع أرواح أولئك من مشارق الأرض ومغاربها من لدن آدم إلى يوم القيامة لا يمن من أبد وبالخصوص سيد أحمد رضي الله عنهم وأفض علينا وعلى أولادنا وذرياتنا وتلامذنا وحبائنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شهدوا لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ثم صل إلى أرواح المغفور له كياي عبد الرحمن عبد الرحيم selaku murabbi dari itu wajami usulihim wa fuwajib jadi keluarga bersatu menepati tadi amannya tapi Allah jami'a wa ijahu min hawaijid dunia wal akhir pondok pesantren nanti muka terti apa wujud sangat di hadapan Allah pondok pesantren kafir nanti Allah jami'a hawaijana من حوائج الدنيا والآخرة بهيبته وبعظيمته وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي آمين. ربي إله كلنا أنت سميع دعاءنا وافتح علينا قلبنا بالعلم نور صدرنا وبجاهك اللهم وبفضلك قد ديوننا وبعلمك محو ذنوبنا وبعزك هدي قلبنا. Sebentar berdiri suri. Ketan buat nyerupon. Ini mulai lagi Mahfud. Gini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل
وحسن الختام عند انتهاء الأجل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا يا كريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة عنا بها على جميع الدروس وعلى آله وصحبه وسلم. وبالسند المتصل إلى سيدنا الإمام العارف بالله أحمد رفاعي الكبير، أحمد الرفاعي الكبير رحمه الله تعالى وقدس سره ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين آمين. الحديث العاشر رسول الله أول من يدخل الجنة. Adapun hadis yang ke-10 yaitu menerangkan Rasulullah awwalu man yadkhulul jannah. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu man yadkhulul jannah, yaitu pertamanya orang yang masuk ya man al-jannah, akan surga. Qala akhbarana Syekh Abu Talib Muhammad bin Ali an Abil Qasim Ali ibn Ahmad Ar-Razzaz qala anba'ana Abu Husain Muhammad bin Makhlad fi sanati 18 wa 400 qala anba'ana Abu Ali Ismail bin Muhammad As-Saffar qala anba'ana Al-Hasan ibn Arafah Al-Abdi قال أنبأنا أبو النضر هاشم ابن القاسم عن سليمان ابن المغيرة عن ثابت البناني رحمه الله تعالى. ثابت البناني kadinto adalah min kibarit tabi'in, santrinya Sayyidina Anas bin Malik. Thabit al-Bunani kadinto terkenal bukan hanya seorang alim tapi seorang sufil kabir. Di antara kisah-kisah beliau yang selalu abdina ingat bahwa beliau kadinto termasuk orang yang selalu menganjurkan kita tiap malam itu jangan sampai tidak membaca surat Al-Mulk. Ittiba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, suratul Mulk munjiyah au minal munjiyat. Jadi suratul Mulk di antara yang mengamankan pembacanya dari siksa kubur. Jadi beliau ini selain tiap malam memang membaca sendiri, selalu menganjurkan kepada orang lain jangan sampai lupa tiap malam membaca suratul Mulk. Pernah satu ketika Sayyidina Imam Thabit al-Bunani rahimahullahu ta'ala berjalan-jalan ke makbarah diiring satu santri sampai di makbarah. Ada di sana makam baru. Kemudian dari makam itu tiba-tiba di makam itu ada orang yang datang masuk. Kemudian tidak lama orang yang masuk itu ke dalam kuburan itu terlempar jauh dalam keadaan terbakar. Dalam keadaan terbakar. Compang-camping, pokoknya salbutnya. Ditanya oleh santrinya, ya Imam, ada apa dengan yang kita lihat ini? Yang kita lihat itu adalah syaitan ingin mengganggu orang yang baru dimakamkan tadi siang itu. Tapi mayit baru itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokahnya surat Al-Mulk atau surat Tabarak. Sehingga surat Tabaraknya itu yang melempar setan yang mau mengganggu mayit yang baru itu. Kemudian ada beberapa riwayat yang mengatakan apabila seseorang itu tiap malam membaca surat Tabarak, maka ketika orang itu dimakamkan, yang mengantar pulang, kemudian datang surat malaikat Munkar dan Nakir, surat Tabarak itu menjaga katanya. Ila aina antuma? Mau kemana kalian berdua? Munkar Nakir. Saya ada tugas untuk
memeriksa mayit baru ini. Kata Mungkar Nakir, periksalah kalau memang itu tugas dari Allah, tapi saya yang akan mentalkin mayit ini sehingga semuanya akan bisa terjawab dengan baik. Yang berkata seperti itu adalah surat Tabarak atau surat Al-Mulk. Jadi kalau kita ingat kuburan itu, kita tidak akan malas untuk membaca surat Tabarak tiap malam. 30 ayat. Cuma 30 ayat, 5 menit mungkin. 5 menit. Itu santai itu. Kalau bacaannya Kiai Sipul 5 menit. Kalau bacaan Kizan itu 2 menit setengah. Soalnya namanya mana buru tos polo modern Kizan. Batrin 6. Subhanallah. An Thabit al-Bunani rahimahullah taala an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Anas ma'ruf. Siapa yang enggak kenal beliau ini? Sayyidina Anas ini ngagungin potrah 100 ekor. Masya Allah, tabarakallah. Potrah nasau 100 ekor. Tinggal saya nyatanya rajin. Penting potrana gedo. Potrana laki 100 segemi. Bini namung 2. Ini ke benih kompoi. Benih kompoi. Kain to potrana mo. Cukup. Barakana doa na Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang mulai umur 10 tahun menjadi khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat. Pas 10 tahun mondok ini. Jadi kalau kita sebagai wali santri, orang sepon anak-anak, di situ ada akhlak yang sangat baik untuk ditanamkan di dalam kehidupan kita dalam masyarakat potrah ke guru. Ketika Ummu Sulaim, ibunya Sayyidina Anas ini memasrahkan Sayyidina Anas kepada Nabi, apa dia bilang? Ya Rasulullah, hada Anas. Ini Anas yakhdumuka. Biarkan dia mengabdi kepadamu. Jadi caipon sebagian egiai masyayikh manabi masra'akina potrah kegiai langkong sae kain tomator kak dintoh pangabdi ka ajunan giai. Ini yang pupus sekarang ini. Kadin tompon karesa kone masih masyarakat. Jadi kak benikun pengaji kan itu pengaji ka ajunan giai. Malay alem kati ajunan aduh bener main giai mah bener buah aku tuh bener-bener kok kan. Jadi giai ini kan nyekel giai lagi nih. Ki kiai mentah Pak Jenggot alias Abdul Khawatim. Ada bu kiai nah. Tinggal mentera alim naban gula. Servisan. Tapi kiai itu ibarat orang tua. Kiai itu ibarat orang tua. Mas teh ngarep kiai, mas teh ngarep santrena lebihan beraba mun bisa. Karena dia punya Syekhna Syekh Muhammad Ismail hafizahullah taala, setiap orang pasti iri akan kelebihan yang dimiliki orang lain kecuali 2 orang. Kecuali 2 orang. Al-walid li waladih wasyaikh li tilmidih. Ya, orang yang sepo ke potrah lebih hebat benaba tak kira iri pun. Tangki santre lebih alim benaba tak kira iri. Kezen pahadabu. Santren biar kau lebih alim. Cek modal lah ringko kapir aku jangan. Aku modal lah ringko. Nyaman santai ontel gua. Toron malem lebur kapur. Di nare mo daw ringko kapir wa. Engko mon toron pakun. Ning di mak bay. Pakun toron remote ben ko mon. Macam-macam. Subhanallah. Sayyidina Anas pasraki sareng ummina. Hada Anas ya Rasulullah yakhdumuk. Kadin toy pangabdi ka ajunan ya Rasulullah. Saengke ngabdiongku Sayyidina Anas. Pon apa sih tak? Kelakwa. Keluar masuk bebas nih dalam. Ki waktu awal karena ki kana Sayyidina Anas kan itu. Sampai satu waktu ummina rabu, ummina comil. Ummin Sayyidina Anas kan itu comil lah kan. Ki Habib. Masya Allah, Ki Makmun, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Aman berarti pon kini ke Rabu aman pon. Jadi matur kento, ya Rasulullah, ud'u li Anas.
Doaki Anas ka dito ya Rasulullah. Pai doaki. Allahumma barik li Anas fi umrihi wa auladihi wa malih. Ya Allah, berkahi Anas ini. Ya Allah, di dalam umurnya sehingga umur Sayyidina Anas kento sampai dapat 120 tahun. Bahkan badi riwayat tapi dhaif 200 tahun umur. Tapi ada qaul mardud. Saya masyhur 120 tahun. Sampai kenapa bulu kecek kayak itu bulu kecek. Begini bulu alis kayak itu aja pon. Bulu alis Sayyidina Anas lancang sampai akrondang ka sojana. Potes saja. Maka Ahnab bin Qais pernah dimin. Ahnab bin Qais itu termasuk tabi'in alim cerdik, benih namung alim cerdik. Pernah satu ketika nyari bulan awal syahr Ramadan nang ibadah pasir. Para com pada areh taki ki subungan pun berpiye? Teropong, ring sobung. Teleskop. Ki subung kinika. Ngolati sedaja orang. Sobung bulan. Pasti dina Anas ketibi. Bodoh bulan. Dan si dina Anas padahal pun sepo. Ini si dina Anas le sepo aja mak sedang udah tak ngabas. Yang terben Ahnab bin Qais salah satu santrinya ternyata bulu alisnya setong aku rondeng kah di depan mak pada si dina Anas pe enggak bulan pote ke. Makin dimin si dina Anas ke atas. Badaki sobong kon ikut. Subhanallah. Alan ya Habib. Masyaallah. Ada Habibun aja salat alhamdulillah. Barik ya Habib alhamdulillah aman atambawan. Tiga Sayyidina Anas radhiyallahu an. Ini kok umur masyaallah tabarakallah. Namun cobaannya luar biasa. Pernah dalam sebulan nikah Sayyidina Anas jepok ka Yaum Ta'un wabah, makin corona lagi. Tapi punten corona ni kan tak sudah sata'un. Tapi ada keterangan kullul waba dakhilun tahta kalimat ta'un. Dan dengan Qurtubi, Qurtubi, sederhana wabah masuk di bawah garis ta'un. Artinya orang mun mati coba kenikah. Korsaper naremah kepastian Gusti Allah mata syahidan. Jadi nyaman kia. Subhanallah. Intikal mantar selamat dari corona lagi. Sayyidina Anas kento yani yudfin auladahu biyadihi 70 aulada. Jadi sebelum beliau setah sempat pendem potra-potra tak kurang dari 70. Sesedek ada. Sayyidina Anas. Nomor 2 Sayyidina Anas doaki lestang lanjang umur barokah dalam potra-potran. Kini ngakungin potra pun beliau. Saya alhamdulillah dikaruniai putra laki satu segami bini 2. Ghairu auladi. Beni tangkompo jadi tangan lah jadi. Mangan bang ke moholis, kenapa rajin nih bocah? Astagfirullahaladzim, biar moholis. Gue jet nyari ke moholis tak terngaki gini ke moholis. Jangan ngarap kholi masturi bocah. Maksud di pesantren. Boh, mana kini kemon kemak mon apele boleh kelem kunjung ke. Apa mano? Lala kebayakin ke TV yang panas ke piye bocah. Adi anak seket nih. Apa kali akid? Ini kali ya. Kali 100 lekor. Masya Allah. Allahumma barik li Anas. Allahumma barik li Anas fi umrihi wa auladihi wa malih. Artan Sayyidina Anas kadin toh sama Nabi Butombuan kebun nang Syria beliau di ini Damaskus. Kadin toh silain kain toh setahun apanin sekalian din Sayyidina Anas dugale. Dugale. Barakana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tebunah irigasi din Sayyidina Anas si aja kepunah gula mon aja kepunah Sayyidina Anas pon kering entar Sayyidina Anas ya Sayyidina Anas korangan aing isi kamah kebun saya semaka kasa pon saya semaka ka kebun jate umawan jagan terengan ka kebun jate kasa oh iki aduh Sayyidina Anas ni kabah ja'a as-sahab ondem datang pas
iya tesa sahabat Sidina Anas pan kusio jenin sahabat Sidina Anas. Ini ke Sidina Anas. Wah tak sakti ya. Kalau kena Iki mangken terongak gini kan entar ke Habib pon. Entar ke Habib. Itu aki man ke Habib. Subhanallah. Sidina Anas seperti ngomong luar biasa. Berarti teori ulama iya mon setia lah ada sing ngaji cung seman ke kanjeng Nabi pula selawat tu bebanyak aja puan. Thank you ke. Itu jo. Pada kanjeng Nabi kan. Oh bada kanjeng Nabi. babuntan saya masa-masa. Oh punten sedang puan. Sedang puan. Yang doa di Nabi. Sahabat namun kadinto waktu tua beliau kanjeng Nabi pun sedang. Sidina Anas nikah umur 20 kanjeng Nabi sedang. Sedangkan kadinto cerita tentang kebun, kadinto 60 tahun ke atas mpon. Cerita kadinto. Imam Malik menyebut keturunan anak. Oh punten. Lain. Sidina Imam Malik bin Anas lain boleh. Cerita nak lebur mon Sidina Imam Malik nih. Masalah percintaan kan sih bol. Nek usah cerita secara pribadi sereng kiamir dan kuda. Sahibul mahabbah. Iki. Subhanallah. Sidina Malik kan itu Maleta akare pengasaran. Ke Malik kan itu abana Sidina ke Anas. Nika mana bi sahabat Anas bin Malik, sahibul madhab Malik bin Anas. Ke Anas ka dinto pataberin Arajiyah ke Anas Malik bin Anas ke Anas ka dinto aban Imam Malik engki basira bada imra salihah hafidhah pokon shaimah qaimah engki bate to reteng Google pon boleh istihara bagus engki pon pagabin tak kuningku teng malam mana pagabin masuk ke kamar nyon sepora rajin kan itu celang. Sedangkan ke Anas kan itu ganteng rajin celang orang celang lah kan kayak itu masuk ke kamar tegegen ke Anas tegegen sebini penter ya benikun penter tapi orang takwa ke Gusti Allah mator apa ajunan tak kesokan kabin tak kesokan kabin ajunan hah Bildek ya? Aingki. Lagar anu celang asli. Apa ajunan tak kesokan kabina. Tak nyaut. Tak kegen mak celang tang bini. Maka pas sebini ajunan tak istikharah kelu ke Gusti Allah. Si abini abdina. Enggak kok mar istikharah. Hasil istikharah bagus. Pola ajunan ki mang ke Gusti Allah bahwa artinya kayak itu. Berarti ajunan merbi ki mang ajunan ki apa ngerasa coba Gusti Allah. Oh njok kok mende iya tak mang kok mende iya. Engki yakni sara masar hadas sama hadas. Malam pertama terjadi ongku. Tapi cak manusiawi oleh sehari dua hari aku lupuk aja. Aku lupuk atina ke Anas kadinto. Aku lupuk. Pakun tak anu, napanya mana tak serak. Akhirnya amit engkau kintara jalanan berempare. Nyari usaha napa. Walhasil pak keluar tak beli apit. Tak beli. Sedangkan meninggalkan kehamilan janin. Kain toh lahir paringi kutang anak melahir nyamai Malik. Engki pesan Nyamai Malik. Lahir Sayyidina Imam Malik radhiyallahu an. Kain to sampai raja sampai umur kadia 9 tahun puru abadi kan. Serah ke Anas kadin. Sedangkan Imam Malik itu sareng guru-guruna ampun ipasrain kitab ning Masjid Nabawi mulang. Allahu Akbar. Sunnah nang ya. Cek Anas itu benih orang biasa orang alim juga datang dari perjalanan sesunnah kain to ambu ke masjid sebelum ke dalam sholat 2 rakaat. Tengah sholat 2 rakaat, bedenak anak mulang. Subhanallah. Ini anak saper ya. Anak dia celang. Ini anak saper ya. Anak siapa?
anu terkesima ke Anas kayak itu sampai lestari pengajian etaku assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah putra dapat sera sambian sera sambian dan gula putra na anu kadin madali maka itu kan tahun ini kan gula Anas putra na orang bini kayak itu kadin madali mah ya tunda pa agak ada tuh astagfirullahaladzim ari tang bengkor ya tang bengkor ngereng lengki punten atau raki kaum mina sambian dan kula andi kode lah karena andi kode anoh tamoy sedimin pernah kanto ampon rabu kadinto beda kode kayak gula kode kalau payen nih kan jatong dua telok sedikit lain ngakuin apa nyaman makin ngakuin pin kan masuk Sayyidina Imam Malik assalamualaikum ya ummah waalaikumsalam warahmatullah bertamoy caepon tamoy ka entoh tong 2 3 4 mak aja saking mereka Malik jadi apa enak sing keluar masyaallah tabarakallah masuk ke Anas hilang sejelang pon karena ngagui perempuan kadir Imam Malik wah hotel din jagat Jawa astagfirullahaladzim engki cepot terkaitok gentong nate lagi ampon maka raji tak ratin mana bipot terpon macelap ke ateh nono ratin ki di bu Ragu udah gedung. Subhanallah. An Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ampun nya ajar mana tak kebaca gitu. Ati yaumal qiyamati babal jannah fa astaftihu. Datang kaulah hari kiamat fil akhirah babal jannati daka labang swarga fa astaftihu maka minta buka kaulah atau maka meminta dibuka aku artinya ngereng buka fa yaqulul khazin maka ada bu basira si aja ke labang swarga air ridwan lagi sama nabi sebiasa basira lagi malaikat ridwan ini man anta basira ajunan fa aqulu maka mator kaulah tabun kanjeng nabi Muhammadun ay ana Muhammadun dan kula Muhammad fa yaqulu maka adabu al-khazin bika umirtu alla aftah li hadin qablak bika dak kaajunan umirtu perintah kaulah dak kotu tak muka kaulah li hadin dak setong dak setong orang kepada siapapun qablak sebelum ajunan ajunan kanjeng Nabi Muhammad engki lakar abdina kaintoh epakon serang Gusti Allah Subhanahu wa taala kang kui tak muka untuk siapapun kepada siapapun sebelum ajunan cer kotu nomor setong selu gendum masuk ke surga. Subhanallah. Nika macam benyakan nika jawaban nika tangki. Jawaban nika cek benyakan. Cek man anta Muhammad ya toren kan lemari. Nika pada depan gulen tar kan kesipul umpama mana kelas dunya nih kelas reng pereng entar ke kesipul. Assalamualaikum. Celebat yang cek gula kalau kasih pun kurwa. Siapa kah? Gula pun di mana ada na? Siapa? Boleh. Terkol gula dari bunga. Malaikat terkuan nikah. Terobit abid. Coba kenyang Nabi benegun setia security nikah. Nanti terobit abid. Man anta. Pola tahu ning malaikat Ridwan ke kanjeng Nabi. Oh ning wallah ning. Mak takir malaikat Ridwan. Kanjeng Nabi bidadarin nak sipul nih guys warga pon kenal kakak sipul li'annahum yanzuruna minal jannah ila azwajihinna alladina fid dunya Allah sepaling ikakerong ben orang swarga ben bidadari nikah orang ngaji ya bon orang ngaji nih kan subhanallah agak leder ke dibuni takut gini kayak buk-buk saya pun orang ngaji kayak itu orang ngaji ilmu orang ngaji syariat ini paling kekerong ben bidadari paling kekerong makanya dalam setong hadis anu hidup hidup bernama ya
Dalam satu hadis terangaki ketika nik bini tunya nikah nyakeen rakana itunya nyakeen rakana qalat ihdahunna minal hur, maka mereka itu calon-calon istri orang dunia ini ucap dari surga, la tu'zi Allahu Akbar. fa innahu dakhilun indaki kada ayyufariqaki ilaina. Cek sakein kini kekuntamu sekejap dengan impian, sekejap aki tak habis nikah bekal teti suami gula. Dan bila dari rogi nih bini itunya ni kan nyakein rakanan itunya. Engki bahkan dalam hadis kini terangaki benikun ngojak seni kebida dari adu aki qatalakillah. Celaka sampian. Menjak mendur muka-muka matian dari sampian pasir Allah. Artinya celaka sampian mun nyakein lagi na sampian. Celaka sampian. Kini kebenikun lagi sampian. Lagi na gula boleh kah? Telepon pengajian kan. Hah? Kan bini kan kau Mungkin temai pada pak karo deki. Pada pak deki. Engki. Dia pak. Angki golongan kese muslimat kesen. Bo. Kese muslimat sejam bae. Quran di laki kapi. Paleman kejompon. Insyaallah minimal nyium tanang langsung. Subhanallah. قال رحمه الله تعالى قدس سره ونفعنا المسلمين بعلومه وعلوم الصالحين آمين. نكده Pak Kasyaraf. قد علم أهل العلم بالله أن الجنة التي هي باب الخير الإله الأبدي. Ongko ampon oning pasera ahlul ilmi billah. Orang si andi ilmu da Gusti Allah artinya orang si al-arif billah. Orang si pon oning ke syariat. Annal jannah akan sungguhnya surga allati hiya babul khair. Setining ya al-jannah panika pintu kebaikan al-ilahil abadi. Sebangsa kapangiranan sebangsa abadi. La tuftahu illa bi fathi Muhammad. Yaitu tidak dibuka ya babul khair atau al-jannah illa bi fathi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la angin kalaban mukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la dak al-jannah atau bakal dak al-bab fa huwal fatih. Ini kan sangat menguntungkan thariqah tijaniyah kan. Fa huwal fatih li kulli khairin dunyawiyyin wa ukhrawi. Maka tining Nabi Muhammad panikah semuka dek kesetajana keperkusan sebangsa dunia dan bangsa akhirat. Al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Timin kadin to Abu Yazid Muhammad Al-Maliki rahimahullah kata beliau pernah tanya aki bersimator. Nikah salawat Fatih nikah syirik. Kenapa mas syirik? Al-Fatih lima ughliq. Al-Fatih huwa Allah. Orang-orang garis keras kan. Al-Fatih huwa Allah. Li'annahu al-fattah. Maka kanjeng Nabi si muka al-Fatih lima ulik. Mohon boleh sing takanceng pas kanjeng Nabi si bisa muka. Nika kanjeng Nabi ni beni ilah, beni pangeran. Maka bisa muka, si bisa muka namun Gusti Allah. Jawab sareng beliau rahimahullah taala kalaban hadis di antara kati hadis-hadis kadin toh. Yani bika umirtu alla aftah li ahadin qablak wa hadis lain terangaki seartinya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam gula pertama orang yang akhirat kulaku senakku hilakul jannah hilaku babil jannah hilaka dito dia aroma kona sebeda sebeda terbuntar gak bisa engki si kebayanan gembok engki hilak gak bisa tapi saya pesan kanjeng Nabi assalamualaikum waalaikumsalam man anta Muhammad fayaqul bika umirtu alla aftah li ahadin qablak sallallahu alaihi wasallam fa'alaihi nah wal ilmu bi sya'ni huwa sirrul ilmi billah. Adapun mengetahui akan perkaranya Nabi Muhammad pasir se ajar tentang Nabi Muhammad huwa ya ilm sirrul ilmi billah, panika rahasianya ilmu billah kepada Allah taala. Dadi Nabi pun ajar tentang kanjeng Nabi, maca sirah kanjeng Nabi, mendalami tentang kanjeng Nabi. Ini kawan sami sareng belajar tentang Allah Subhanahu wa taala. Faman arada yuftalahu abwabul khair ad-dunyawi wal ukhrawi
Maka pasira orang se kasokan man dak kutui buka bagi man ponapa pintu-pintu kebaikan dunia dan akhirat, fa alaihi ayyata'allaqa bi adyali. Maka wajib atas man ayyata'allaqa ponapa kotu bergantung man bi adyali. Adyal kadin to makna asalah konjon sarong atau konjon surban. Tangki bunto asalah. Zail kadin to. Namong kadin to saya maksud apa? Bisunnatihi wa akhlaqih. Bisunnatihi wa akhlaqih. Karena kadin to napa dan kula berani madrebu mata kasih kadin to karena kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam madrebu taraktum fikum amrayn. Yani sunnah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna fi nafahatiha ilman ma'rifah, maka sungguhnya yaitu di dalam nafahat yani aroma adyal, aroma apa pun nafahat kini ilman ma'rifah, apa ilmu ma'rifat. Jadi kita memang tidak bisa mendapat ke Gusti Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pasal Sayyidina Imam Junaid Abul Qasim Al-Junaid adabu ilmuna hada murtabitun lala madbutun atau mundabitun bil kitab was sunnah. Jadi ilmu kita artinya ilmu tasawuf, thariqah itu tidak pernah lepas daripada Al-Quran dan hadis. Jadi mana pada thariqah lepas dari Al-Quran, lepas dari hadis, ini ke wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hakikatu ilmi ma'rifah. Aisadah, wahai tuan-tuan, ilmu al-ma'rifah huwa al-ilmu billahi ta'ala. Adapun ilmu ma'rifah huwa ya ilmu al-ma'rifah, yaitu ilmu kepada Allah Ta'ala. Artinya ngauningin dak Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa nurun min anwaridil jalal. Adapun ilmu al-ma'rifah yaitu cahaya daripada cahaya-cahayanya Zil Jalal Allah. Saya ngagungin keagungan. Wa khoslatun min asyrafil khisal, dan satu perkara daripada paling mulianya banyak-banyak perkara. Akramallahu bihi qulubal uqala, saya muljaki besar Allah bihi kalaban ilmu qulubal uqala, dak kaatina banyak-banyak orang yang sandi akal. Fazayyanaha bi husni jamalih, maka menghiasi Allah hada qulub bi husni jamalih, dengan cantiknya atau dengan keindahan kecantikan ilmu ma'rifah wa 'azimi sya'nih, dan agungnya perkaranya ilmu ma'rifah. Wa khassa bihi ahla wilayati wa mahabbatih, dan menghususkan Allah bihi kalaban ilmu ahla wilayati, ka ahli wilayah Allah. Ahli wilayah artinya orang-orang wali Gusti Allah wa mahabbatih, dan ahli cintanya Allah, orang yang cinta ke Allah, orang yang lakar ija kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa faddalahu ala sairil ulum, ban ngutamaaki Allah akan ilmu al-ma'rifah ala sairil ulum, atas semua banyak-banyak ilmu. Titik sama guna lagi ini koma. Wa aktsarun nas, adapun mayoritas manusia an syarafihi, dari kemuliaan ilmu al-ma'rifah, wafilun, panika lupa mereka. Wa bila ta'ifihi jahilun, dan dengan detail-detailnya atau apa? Lembun ilmu al-ma'rifah jahilun, panika pudu mereka. Wa an 'azimi khatarihi sahun, dan dari agunga khatarihi. Khatarihi ini kekemuliaan, makna salah bahaya. Sahun panika lupa mereka. Wa an waghamidi ma'ani, dan dari dalamnya makna-maknanya ilmu ma'rifah lahun panika lupa mereka. Fala yudrikuhu, maka tak nyapok, tidak menemukan akan ilmu ma'rifah illa arbabul qulub, kecuali orang-orang sandi ateh al muwaffaqun, separingin taufik kapi. Allahumma ja'alna minhum. Amin amin. Wa hadzal ilmu asas, adapun ini ilmu yaitu pondasi, buniyat alaihi sairul ulum, sebangun atas asas ponapas sadajana banyak-banyak ilmu. Bihi yunalu khairud darain, kalaban ilmi al-ma'rifah ikaule ponapa kabagusna dua Roma, ayat dunia wal ukhra. Wa izzul manzilain, dan paling muljanah dua pangkat, pangkat iman dan pangkat nikmat akhirat.
pangkat iman ya nur, al-ma'rifah pangkat nang akhiran kita itu an-nadhar ila wajhillah subhanahu wa ta'ala. Wa bihi ya'riful 'abdu 'uyuba nafsih. Ban kalaban ilmu ma'rifah oning pasara kabulah 'uyuba nafsih dak kaib aipah abad. Kita kalau punya ma'rifat, kita yang akan tampak semua adalah uyub-uyub kita, bukan uyubun nas. Wa minana rabbih. Ben paparing pangeran ya abd wa jalala rububiyyati dan keagungna ka pangeran ya rabbi. Nah. Wa kamali kudrati ban sampurnana kakobasana rabbi. Bihi yatiru sirrul abdi bi janahil ma'rifah. Bihi kalaban ilmu yatiru ngabber pona paate nagabulah bi janahil ma'rifah kalaban lembang ma'rifat. Fi suradiqati lataifil qudrah, di kemah-kemah kelembutan kekuasaan. Kayak teman masuk ke bahasa-bahasa sastranya at-tasawuf. Wa yujulu hawla muntahil izzah. Wa yujul nika berjalan tapi cepat. Makanya HP kini ke bahasa Arab jawwal. Itu bisa dimanakan terbang di situ. Hawla muntahil izzah, di sekeliling puncak kemuliaan. Wa yarta'u fi rawdatil quds, dan bergembala. Naam. Ya sirrul abd fi rawdatil qudsi, di dalam taman-taman kesucian. Apa sih maksudnya, Kak? Ruh kita, kalau kita punya ma'rifat, kalau kita ahli zikir, adikir ke tibi ke Gusti Allah Subhanahu wa taala, nika pak depan nika pikiran pas. Pak depak ke tempat-tempat suci. Kalangi atau ke Mekah atau ke Jabal Qaf. Jabal Qaf. Dulu pernah matur tentang Jabal Qaf ke Syekhina Syekh Taifur Timin. Aina Jabal Qaf? Beliau ada bu, qara'tu fi ba'dil kutub bi anna dzakal jabal yani kharij hadzal alam. Jadi Jabal Qaf Ka'din itu ada guna beliau maos beberapa kitab. Ka'din itu di luar alam dunia ini. Jadi lakar alamul arwah, alam al-Quds, yang tidak sampai ke sana kecuali orang-orang yang betul-betul tinggi pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa ada orang jadab cai pun tanya aki. Hal wasalta ila Jabal Qaf, orang wali tapi jadab. Empian pun dapat ke Jabal Qaf ki, bom apa mungkin Jabal Qaf, Jabal Ain, Jabal Lam, Jabal Dal. Dewa kapi kudu pohon ni. Orang jadab ni kan lama lain dengar. Ma boleh Jabal Qaf, Jabal Lam, Jabal Kaf, Jabal Dal. Dewa kapi kudu pohon, subhanallah. Subhanallah. Wala tatimul ulum kulluha duna imtizaji syai'in minhu. Maka tidak akan pernah sempurna pun apa banyak-banyak ilmu, kulluha semuanya ulum, duna imtizaji syai'in, tanpa bercampurnya sesuatu minhu daripada ilmu ma'rifah biha dengan ulum. Tak akan sempurna. Ilmu apa saja gersang di hati, gersang di pikiran, nyeranglah kon ke orang, tak pernah metepak abad tibi, orang siapa tepak meloloh. Mana bi ilmu kinikah tak yamtazij bi syai'in min ilmi al-ma'rifah. Bendera tibi kardi jangan. Wala tafsudul a'malu illa bi faqdi. Dan tidak akan rusak apa banyak-banyak amal kecuali dengan tidak adanya ilmu ma'rifah. Amal kita itu kenapa gampang rusak, gampang hancur, gampang hilang? Karena ma'rifat tidak ada. Ngamalaki ni kambu, ngamalaki ni yakin tak ada. Faman lam ya'taqid lam yantafi. Orang kalau tidak punya ma'rifat, itikadnya tidak akan ada. Anhuma darajat, artinya banyak.
Orang nomor setong perbedaan dari orang kafir beriman. Iman pun lain derajat pun. Ketika orang iman itu punya ilmu, maka derajat apa boleh sampai ada marifat. Kan itu dengan beliau derajat ni kan tahu ning hitungannya kecuali Allah SWT. Dalam beberapa riwayat 70 darajah. Pada sebagian riwayat 700 darajah. Tapi la ya'lamu adadaha illa Allah Subhanahu wa taala fil haqiqah. Dengan beliau darajah wahidah min tilkal darajat ma bainas samai wal ard. Sederajat nih kan. Makanya caipon nang kitab-kitab aulia. Caipon derajat tong setong ni ka gulaku ni swarga ka ento. Kenika manabi pentinga ki bentunya pada naban posisi bintang-bintang sebenarnya langit mangken ka disa. Ketika dintoh misalnya pon terima ke Zarkashi. Misalnya pon aban ke Zarkashi ki Abdurrahim Allah yarhamu. Tetinya ki kamada lima aban panjenengan ke Zarkashi. Karo. Ikama. Karo. Sidra karo. Bojau engki tapi boleh sangat tuan deh Pak Kagasa. Terima kasih engki. Jadi tapi orang yang swarga pun di antara sifatnya la yabghuna anha hewala. Tairian pun, nyaman anu nang disangko nang dina ada. Narema kapi swarga ni kan. Tada setan lagi setan. Nyaman swarga ni kan, nyaman. Bamar tak kira kam bian. Ni bab bidadari, bab al-hur. Mereka kan paling sekoni rajina ahli swarga 72 zaman lagi. Nomor setong kulakuan ngamakan ke Mahfud pon Kenapa dulu? pon masuk ke dalam. Ya teker namanya teker doktornya bos. Doktor dah. Doktor. Tu lagi banyak luar ke Mahfud. King. Mari pon ni keluar. Doktor boleh. Ada king kasak ni ser luar. Luar kan mbak. Sekali tu sampai sebelum zuhur mereka pi 72 ni kan. Subhanallah. Sebelum asar, ampun beli para aben. Beli boleh. Tapi dari gunung ulama, orang ria si Andi Nur Ma'rifat nang ipikir beniat ya. Njak tak melulu mikir ngajri aja. Beni bah mikir ngajri melolo. Urusan anteman melolo. Coba itu nang pikiran ni bagaimana aja bisa ke Kanjeng Nabi. Saya guna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul jannah yatasamarun wa yatafakkahun. Yatasamarun kulaku. Orang sebiasa apol kompol akadiga dinto insyaallah maj'alna minhum. Apol kompol tada kompolna kecuali lillahi taala. Ni kulaku ngak ni juga di surga. Makanya Kanjeng Nabi bengal pas adabu bahwa majlisul ilmi raudhatun min riyadil jannah. Farta'u dah bang. Masuk ban mun pada majlis ilmu masuk. Haji raudhah min riyadil jannah. Bahkan sebagian wali, orang-orang wali nikah ngulatin ketika majlis kini betul-betul majlis zikir majlismu nikah qit'ah minal jannah. Papadang buka pun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kimun pas papadang makin kapi tada orang yang pasar kasa. Ntar gaji kapi. Egal tegal di na kapi tegal. Kini kan subhanallah. Wa yatafakahun, apa yatafakahun ni kan? Ala killa yatafakahun, benindri fawakih, benindri wabuan, wa yatafakahun ni kala killa ni suatu. Ingat. Dor ko ingat hindi kon ngejar kecil ba. Ingat kapi. Subhanallah. Tak cerita. Yatasamarun wa yadhkuruna halahum fid dunya. Ini kebenaran ni ke hadis. Wa yadhkuruna halahum fid dunya. Akan menyebut di antara kita di dalam mesiano. Harus Jumat Jumat nang itu 5 pasirah kita jo. Dan magizin tantar gula jam gizin. Gula ngurus madrasah gula hujan. Subhanallah. Ngalah. Tapi oneng ya. Oneng sempat tanya napa anjol jan. Oh sanai kaki subhanallah. Alakan pakon andok tahu kok aku pakon macam ni kaki. Subhanallah. Nah. Cerita di tahun ini aja. Wa kullu 'arifin yakhsha Allah taala wa yattaqih. Tining sepan-sepan orang si al-arif panikata kok kullu arif kepada Allah taala
dan takwa dia kepada Allah. Ala miqdari ilmi, atas kadar ilmunya al-arif kepada Allah Azza wa Jalla. Liqoulihi ta'ala, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Pastinya takut kepada Allah daripada hamba-hambanya Allah siapa? Para ulama. Binurihi ya'rifu wasawis syaitan. Kalaban nurnya ilmu, ya'rifu oning ya man atau al-arif wasawis syaitan, dekkah godaan-godaan syaitan. Dan nikah pidana orang seoning kata tasawuf ban sita oning nikah bisa pita ki are setan ria angko jong lataki nama lolo setan ria. Jadi keluar di kantor dia pak ke pasar beda semua orang beda sebab glowing rekan dan setan ria baca aja astagfirullahaladzim ya setan bisa bidaki kan kun abah kadang bisa bidaki ngewakun etrapes nangki lari kan kinyon sepo orang ala udu demak ke jompo ki siom tanah ngarang sepo mon ki bada mon tada entar ke kuburan nika insyaallah sing akini ke mon tada roselen pon tada insyaallah ngala udu bedenakan aja tem osap dari nace kun osap beri kese boleh kalau kun kese po osap pantegir kalau nyen tegir laungku wah beneran jatem di saya entar osap jak kun osap ngibaki pada ya manis dan permen laungku orang tegir peronto pun si osap engki was uas ria kun ngosap melolo jadi uas tahano ngibaki bese boleh beri Pangana ilmu kadinto di antara cerita ilmu itu dan kula rasana tak cerita ki nangike Pak Ahmad Abdul Bari Amuh kadinto bercerita iblis nika pernah datengin ban sitong kiai iblis baan paling cermat ke siapa ka orang alim mun orang alim jadi pemaksiat mau ke pemaksiat gula paling cermat ke orang alim gini tak bisa gula nembus melarang si maksiat dapat boleh si tak maksiat keng dikerja rotor si maksiat kan gula ongku engki mun orang putih ti nama rajin ibadah gampang ke gula gampang ongku tore norok laku iblis jadi ustad ni kan ustad aja atau kiai ini kan norok iblis entar ke orang abid orang rajin ibadah tapi bidunil ilm tok lah banget assalamualaikum kiai ngetek nih kan jete karo assalamualaikum saya pas nang iwaktul istiwa apa aja yang tak buambu nih kah saya ala abid nih kah makai waktu istiwa apa jangan apa karena tandi ilmu sering kaki assalamualaikum aduh tulian apa jom besarnya waalaikumsalam saya lagi ngocak iblis ana Jibril le ujar masya Allah malaikat Jibril jar Jibril nak res nih ngocak Jibril apa re ana Jibril keluar ada iblis berapa ngetek abid posang iblis datang assalamualaikum awal suara waalaikumsalam warahmatullah bener apa kiai tak rengton kula terlambat gara-gara asolat kula ki ibur bener malaikat Jibril ngetuk apa nyaman noprok labang gula pas taklim keluar cuk gula solat gula cuk saking pegak solat lebih bingung TV jadi gula keluar malaikat Jibril pun mau ke atas langitnya king di kelempian laku le dia tengah boleh bener malaikat Jibril lang tenang ke king gula terus nyatanya ke kempian kan ahli ibadah gula bodoh sita perkara ni kasi sita mari ka pikir gula napa tebun Gusti Allah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat tebun Gusti Allah sampai onta masuk ke lubang jarum gini ke konsep tanya ki beda onta masuk ke lubang jarum ke pun mata percaya kan ika ngocak si al-abidu ghairu alim al-abidul jahil ngocak kita kima bodoh tak masuk kano lah tak ada kini Quran ki jadi beli pakai Quran mun tak masuk akal mau ngocak salika nah ni ke masalah ni kan pakai Quran mun ki belengan ki mikir gula kini kita ke sampai jumpa besok ke ngocak
Ingki. Gula, ingki. Ati na waswas iblis ka orang ngani ka. Preman, entar kesehatian boleh. Dari makin, jangan. Kalau kuna norok boleh, pas waktu istiwa, entar ke orang alim tapi nakal. Orang alim tapi nakal. Artinya baklar meler nih sekoni kan. Mon bebas saja, mon kim kelas akus kan. Jadi dina lora kan. Tapi alim nih kak. Alim ke tam alim nih kak. Tepak istiwa dokter iblis. Atos ke. Mengut yakin kata sering alim. Nih kering alim nih kak tak gena nih dokter. Assalamualaikum tepan aku aja. Tepan tedung. Jawab waktu istiwa. Koilu lah ngama laki. Sebab juga sering alim ngama laki sunnah. Tedung. Assalamualaikum. Ya siapa? Kok kerembun di luar itu cak. Siapa yang luar? Ngelaki tongkat. Siapa kurang ajar? Ana Jibril. Oh, Jibril, antos ban Jibril. Lagi tongkat. Buka lah bang pada orang. Dia Jibril. Datang iblis boleh arwah orang lain. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Kenapa kan top ya? Bener apa ki mak katuka? Aba beda setan ki buru. Setan. Mak apa setan ki? Aba cek beda hadis nerang aki. Orang tak namoi waktu kailulah kecuali jadi setan dah pun kecing Nabi sallallahu. Mun waktu kailulah cek nemen kon, cek nemoi kon orang mata patok pun gula. Bener, mak apa sini ke engki? Pun boleh malaikat Jibril maki nok abang cek malaikat dia bisa masuk noro dia. Maki tok buka lah abang aku Jibril. Tak kira kan. Gini kecil setan gini, patok pun gula waren montar kanto boleh aja. Napa biantar kanto? Ya. Gula tanya ke, biarkan reng alim ke. Kenapa? Hatta yalijal jamalu fi sambil qiyat. Nah, apa sih tanya kisahnya? Beda onta bah masuk kalau bang cerum. Para aja lo bang cerum apa kene ontan bah masuk mare. Pangeran qadirun ala kulli syai. Mbian tangi ding. Pon. Mari muntah dunia tur patok ka sampai aja. Ada mustahil ke Gusti Allah. Li annahu qadirun ala kulli syai. Ontur kudu tanya dua. Gula tahajud terki gula koilu lawan kenda. Mulai iblis ngocak dari mah al-ma'rifah billah. Ni kemon pon cekak ke ate mak boleh tak nakal ke orang ini. Nakal berat boleh si masuk aja iblis. Orang al-abid tapi jahil billah kempang boleh masuk. Bahkan tahu saya kunci. Subhanallah. Allahumma ij'alna minal 'arifin billah subhanahu wa ta'ala. Amin. Qala Allah ta'ala. Naam. Binurhi ya'rifu wasawis asy-syaitan ad-dafi'ah. Ad-dafi'ah ni ke makna asalan nolak tapi yang mendorong. Ad-dafi'ah ni ke saya pada wasawis syaitan yang mendorong kepada maksiat-maksiat wa zallat dan ketebelicaran. Wa yahdharu bihi afatan iradat bentako ya seranya manak al-arif atau man bihi kalaban ilmu al-ma'rifat deka penyakit-penyakit karta kaate. Qala Allah Ta'ala afaman syaraha Allah sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Maka pona patining orang syaraha panika semuka pasir Allah deka ate nak man deka Islam fahuwa maka tining orang ala nurin min rabbih panika atas nur dari pangeran orang. Wa qala ta'ala wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Bantining pasir orang panika sita atetiaki pasir Allah ka angku iman dekan nur fama lahu min nur maka tada panika ikan di orang pona penyamanas tining dari nur. Orang mon pon tak paring nur Gusti Allah kamu boleh saya olian nur jan nur dari Gusti Allah kapi. Wa fil khabari inna minal ilmi kahiatil maknunil makhzun. Sesungguhnya sebagian daripada ilmu yaitu seperti hay'ah atau keberadaan al-maknun sesuatu yang terpendam, al-makhzun yang disimpan. La ya'rifu illa ahlul ilmi setak bakal ngawning indaka hay'atil maknunil makhzun kecuali ahlul ilmi billah, al-arif billah. Wala yunkiruha illa ahlul ghirrah ayil waflah. Bentak bakal ingkar deka hay'atil maknun kecuali orang selopah ahli ghirrah ahli katepo jangan yang maturah al-ghaflah. Wa ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendatang pasir setong orang laki dak ka Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala maka matar rajul ayyul amali afdal. Adapun amal apa yaitu yang paling afdal? Qala al-ilmu billah. Al-ilmu billah.
afdalul ibad. Break. Lanjut atau bercukup? Bagus tak? Kabun baba. Ki. Afdalul ibad. Nah. Jadi Kak Dinto paling afdalnya banyak-banyak kabulah. Wa ruwiya anna Musa alaihi salatu wassalam qala. Ben riwayatake pun apa seorang Musa alaihi salatu wassalam, panika ada Abu Musa, ya Rabb, ayyul ibadi aktaru hasanatan? Tining kabula ka imma panika selebih banyak kabagusna. Wa arfa'u darajatan indak, ban paling tinggi derajat ya ajunan. Qala berkata Allah, a'lamuhum biyya. Panika paling uningah, paling arifah. Ya, saking yoba maknana secara sufi tadi, paling arif wa ibad bidak kesengko. Wa qala al-Imam al-Jalil Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah. Karramallahu wajhah Kak Dinto. Kenapa nyaman? Apa mak Sayyidina Ali besar Kak Dinto? Kenapa Sayyidina Ali diberi doa secara spesial karramallahu wajhah? Itu alasannya karena la ya'budu sanaman qattu, tidak pernah menyembah berhala. Tapi ditentang oleh sebagian ulama, itu diterangkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Ditentang oleh sebagian ulama. Ndak, hatta Abu Bakar la ya'budu sanaman qattu. Sayyidina Abu Bakar itu lebih pantas menerima karramallahu wajhah. Etempang Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali cet kene langsung menerima Islam. Sayyidina Abu Bakar ki zaman jahiliyah la ya'budu sanaman qattu. Tak pernah syirik Sayyidina Abu Bakar. Idza kana al-illah hadhihi, kalau alasannya memang itu, maka Sayyidina Abu Bakar lebih pantas kangku menerima karramallahu wajhah. Pasti di tengah-tengahi. Ya mundaya maka Sayyidina Ali pantas nerima kalimat as-siddiq. Engki lah kan. Sama-sama siddiqnya. Tapi kenapa Sayyidina Ali itu karramallahu wajhah sedangkan Sayyidina Abu Bakar itu as-siddiq? Karena ampon lebih lumrah pasane kasareng as-sahaba wal ulama alladziina ja'u min ba'dihim. Jadi as-siddiq gelaraki ke Sayyidina Abu Bakar karramallahu wajhah ia toraki ke Sayyidina Ali. Sami sareng Amirul Mukminin ia toraki ke Sayyidina Umar. Ongkune Sayyidina Utsman pada Amirul Mukminin. Sayyidina Ali Amirul Mukminin. Sayyidina Umar khalifatu Abi Bakar. Sayyidina Utsman khalifati Umar. Sayyidina Ali khalifatu Utsman. Kini kah? Jadi kenapa? Ilat setepak karena ampun biasa disematkan kepada seseorang sehingga kini pun pada teti lumrah gini. Pada gelar al-hafidh, idza kana fi ilmi al-hadith idza utliqa al-hafidh fa huwa Ibnu Hajar al-Asqalani sahibul Fathah. Jadi tapi yang hafidh itu kan banyak. Imam Suyuti hafidh, Imam Bulkini hafidh. Banyak sih hafidh kata beliau, bahkan banyakan beliau, tapi kadung alfan biasa orang yang pertama gini ke saya kocaki pas cekak sana kala. Nah, akuan kengki kapi makin apa akuan makin santri makin napa din ano din alamin korban barik lana apa ada pas aqua kapi. A'lamun nas billah ashadduhum ta'dhiman li hurmati la ilaha illallah. Tining paling oning ang manusia dak Gusti Allah panika paling sangat tah annas ta'dhiman ngaku-ngakina dak kakamuljana la ilaha illallah. Wah nika qadiriyah nika. Kela ibuka kalban tijariyah diakhiri kalban qadiriyah kesinal ya. Ada kira langsung kalamin a'lamun nas billah ashadduhum ta'dhiman li hurmati la ilaha illallah la ilaha illallah subhanallah. Langsung ongka kami dikiri kan. Subhanallah. Karena kelebihannya kitab Halatu Ahli Ma'rifat Billah Subhanahu wa taala karena Sayyidina Imam Ahmad Rifail Kabir. Kita baca kitab ini banyak cakan cesenoro dari berbagai toriko. Pasti semuanya ada di sini. Pasti semuanya ada di sini. Semuanya sebenarnya kitab-kitab ulama ahlu toriko itu semua berkaitan dengan yang lain satu. Meskipun mandiri dan lain, merbi bahasana kesipul rombesan, pendiran kan lain le. Iya tak apa. Tijani, Qadiri, Syadili,
Rifai, Naqsyabandi. Nah, en lain bendiran. Tapi qulubuhum wahidah. Atena setong, atena lillahi subhanahu wa ta'ala. Ban tariqana sedajana nyampung da Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, man izdada billahi ilman izdada wajala. Pasir orang yang siya tambah man billahi dak Allah ilman ara ilmunah izdada wajala, maka tambah man wajala ara takon Gusti Allah. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Wa ruwiya anna Allah subhanahu wa ta'ala awha ila Daud alaihi salatu wassalam, ayya Daud ta'allamal ilman nafi'. Ajarati binda ka ilmu sinafi'. Qala Abu Daud, Ilahi, oh Tuhanku, wa mal ilmu nafi', tining pun apa panik ilmu sinafi'. Qala Abu Allah, anta arifa jalali wa 'azamati. Arya ko tuuning tibiin dak ka agung na sengko ban kamolja na sengko. Wa kibriyai ban kamolja na sengko pada. Kemana kesombongan masih kurang saya. Wa kamali qudrati ala kulli syai' ban sampurnana kakobasana sengko atas sedaya perkara. Fa inna hadha alladhi yuqarribuka ilayya. Maka saungkuna arya, maka saungkuna panika alladhi yuqarribuka. Panika se masamma hadha dak katibin dak sengko. Wa inni la a'dzuru bil jahalati man laqiyani. Dan sungguhnya aku yaitu tidak memaafkan aku bil jahalati akan kebodohan man akan orang yang bertemu man kepadaku. Wa qila li Muhammad ibn al-Fadl as-Samarqandi rahimahullah, mal ilmu billah. Tining kenapa panika ilmu billah? Qala antara qada'ahu fil qalbi mubrama. Qala Abu Muhammad bin Fadl, panika kotunga basambian menilai sambian qada'ahu dak qada'an Allah fil khalqi di dalam makhluk atau di atas makhluk mubrama akan mubrom pasti. Artinya orang maksudnya begini, ketika sudah terjadi sesuatu semua orang cek saking tahun lagi. Cek saking ini kan lau ni kan buang. Benar orang. Allah, ampun kesokan Gusti Allah. Ampun kesokan Gusti Allah. Walaupun kita tahu dalam ilmu tauhid ada yang mubram, ada yang muallak, tapi di dalam rangka meyakinkan hati kita paspor bahwa kini kepon ampun lah terjadi. Mun kita terjadi tori usaha meki bisa sabung cek mon ki tak bisa telak tinah cek telak. Tapi ketika terjadi telak, ampun nih kawan. Kasokan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kini kah? Mubram. Naam. Wa tara nafsaka lillah. Bengab sampian dak ka aban sampian lillah. Dak ka Allah. Wal asya'a kullaha fi qabdatihi, dan benda banyak perkara semuanya asya fi qabdati dalam kekuasaan Allah. Wa alla takhtara li nafsika ghaira ikhtiyari, dan tidak memilih kamu li nafsik untuk dirimu ghaira ikhtiyari akan selain pilihan Allah. Ini keberadaan ini. Berat nih kan. Suruh istikharah pada anda makin. Istikharah cong, dumpon me pas coba hasilnya kuat. Beban minta ke siapa pun beri ke Gusti Allah cong. Jika nom pernah tahu saya istikharah nom tak kok istikharah. Anak pembola nak tak oning ke makna istikharah. Coba ke hapas. Benar istikharah. Benar. Al Habib Zain bin Smith Medina kiai. Kan itu ngajarin dan kula tepan ngaji ke Medina waktu Kaisa. Ini sama beliau ini mana Medina. Hari Jumat dan kula menabi ke Medina mesti ke beliau. Jadi di antara ajaran yang dilakukan, diamalkan beliau, yang diajarkan kepada santri-santrinya, beliau mengajarkan diantaranya istikharah dan sholat hajat tiap hari ketika duha. Jadi duha sepertama sholat niatnya dua, usolli sunnatul istikharah. Nomor dua, usolli sunnatul hajah. Apa? Duhan pun masuk gini kamu. Gula al-fakir ila Allah ngamalaki gini sampai makin. Jadi gula istikharah benar, sholat hajat benar. Duhan pun lagi kandi. Kandi duhan pun masuk waktu ni pun duha won. Engki. Apa yang duha ki istikharah? Istikharah. Yang ni ada istikharah. Ini mun tak mon
ki kurang yakin usolli sunnatal istikharah wa duha. Engki kecek lebih boleh ke Habib. Baik lu misan oleh sebenarnya mak. Kan mereka mak gaduh-gaduh. Anu kali. Afdalul a'mal ahmaduha. Naam. Ahmaduha. Afdalul a'mali ahmaduha. Adwamuha wa in kun. Pasti asratuha. Mungkin duha, mungkin istihara, mungkin anu. Oh, tanah, lebih bagus. Jangan nikah. Berak je nak bawa foto. Oh, engki. Aksaruha, engki. Tanah apa? Saya Kak Dinto malah lebih bisa. Kak Dinto ngajarin Mbak Aban, sila ku anu let melelet. Engki. Ngalak kaidah setong lagi Habib. Afdalul a'mal adwamuha wa in qalla. Tina ni sakoni senajan sakoni tapi terus menerus. Sebentar cek. Jadi cak itu ngamal lagi kan itu. Tapi pada anu ke Mamon. Pada setong guru. Salat hajat pun malam ni banyak. Banyak salat hajat pun malam. Itu nyaki pun kancana. Sayyid buat mak salat hajat melolo ban malam. Sayyid ada bu, ni kerja pun Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Malik Al-Hasani rahimahullah. Mak salat hajat ban malam ban Sayyid. Apa buan lagon ban alim ban soki santren banyak. Engkau hajat banyak. Tang santren mulai tak kau tandi PC bangun pesantren. Pikir kapi. Ya kitab kita tercetak ada merem. Pikir kapi mana bu ya? Pikir kapi, tang santri teng mulai ke Indonesia roh, aku bayi pontu tadi besi, kok minta aki Gusti Allah. Loh, abang ni kan mikir saya tadi. Mikir saya abang ni kan. Paling jauh paling ke anak, ya Allah aja pamalasaki Gusti. Papa ada aki ben tetangkan. Bompon tetangkan. Ki mun senyaman tetangkan. Mana tu aja tu anik lah. Ya Allah, dak pada aki ben tetangkan. Empon tetangkan tepan ruat, apa depan ruat ya. Nah. Waqila li Muhammad ibn Fadl al-Samarqandi mal ilmu billah qala an tara qadahu fil qalbi mubrama wad-darra wan-naf'a ban mudarat ban manfaat wal izza ban napanya mana? Kemuliaan wad-dulla dan kehinaan minhu panika dari Allah. Wa tara nafsaka lillah dan melihat kamu akan dirimu lillah karena Allah wal asya'a kullaha fi qabdatihi wa alla takhtar nafsika ghair ikhtiyari wa ta'mal lillahi khalisa dan beramal kamu karena Allah khalisan hale ikhlas. Ya bunayya oh sekecaki ni kalimat kerisaki. Ya bunayya wahai anakku ijtahid fi ta'allumi ilmi sir ngongkua kina sampean i dalam ajar ilmu sir ilmu naateh fa inna barakatahu katsirah maka sangkeun barakana ilmu sir panikah sangat banyak aktsaru mimma tudun lebih banyak daripada perkara yang mengira kamu. Ya bunayya man ta'allama ilmal alaniyah duna ilmi sir wahai anakku barang siapa yang belajar mandaka ilmu sinampak duna ilmi sir selain ilmu se rahasia wa huwa adapun ilmu sir mulahadatul khaliqi ta'ala panikah ngaulatna Allah subhanahu wa ta'ala mulahadha kadinto kata kalimat lain dari muraqabah halaka wa huwa la yash'ur orang yang sekun sibuk caipun beliau kadinto ajar ilmu zahir tanpa ilmu sir halaka wa huwa la yash'ur maka ancor man celaka man hale adapun man panikata tak rasa ya man. Makanya pondok-pondok pesantren di Indonesia mulai tauhid, fikih, tasawuf kena. Bodoh si tak tahu ni kok arwah anu menduka arwah jangan bodoh tasawuf bakasa berapa tahun menduka sedikit. 2 bulan. Kiam jambu banyak pengajian selain norok dah. Ya bunayya idza aradta an yukrimaka Allah bi ilmi sir jika ingin kamu akan memuliakan kepadamu siapa Allah dengan ilmu sir fa alaika bi bughdi dunya maka wajib dak diibin akan baci katunya kalau ban baci dak katunya Allah
Tapi terbuna sidina Imam Abdullah bin Al-Haddad boleh tunya nih ke beni pas saya kocak beci ke tunya beni pakai tempak itu. Masa tu. Man beni sifat tempak kala tunya jadi bagi ke masjid, bagi ke pakorok, bagi ke orang jatim, Kelak barlo. bagi ke madrasah, beli ke portoles. Beni pas tempak bantunya ya, lu antur. Lu Sidina Utsman ni min azhadin nas. Abdurrahman bin Auf min azhadin nas wa huwa milyonir. Subhanallah. Wa'arif hurmatal as-salihin, dan ketahuilah artinya kenalilah akan kemuliaan orang-orang soleh. Ban petau cong orang soleh artinya mun beda orang soleh aku ngaki wahkum amr kalil maut, dan hukumilah akan perkaramu akan kematian. Qala Allah Ta'ala wa qur rabbi zidni ilma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa 'allamnahu min ladunna ilma illa annahu qala, kecuali sungguhnya Allah Ta'ala yaitu berkata Allah di tempat yang lain, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Artinya apa Kak Dintoh? Kita memang harus berusaha untuk selalu mencari ilmu. Farubba rajulin katsirin riwayat jahilun billah, maka terkadang orang banyak riwayatnya panikah tak oning ka Gusti Allah. Ya lam inna ilmal ma'rifata fadlun min Allah yu'tihi man istafahu min khalqi wa istabahu li suhbatihi wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ajunan kok. Dengar. Doa. Ngereng kami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anta musta'anu wa 'alaikal balaghu wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma tsabbitna bil yaqin wal birri wat taqwa wa dhikril maqami baina yadayka wal haya'i minka warzuqna al-khushu'a fi ma yurdika 'anna wal muhasabah masina wa islah sanat wal hadra muslihat. Allahumma inna kathirul ghaflati wa nisyan wa alhimna dhikraka 'ala kulli halin wa dhikral mauti fi kulli hin. Allahumma inna du'aifun 'anil 'amali bi ta'atika farzuqna an-nashata fiha wal quwwata 'alayha bin niyyatil hasanati allati la takunu illa bi izzatika wa tawfiqika. Allahumma zukna kathira wa tadabbura lima yatlu lisanina min kitabika wal fahma lahu wal ma'rifata bi ma'anihi wal nadra fi ajaibihi wal amala bi dhalika ma bakina innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ihdina shiratal mustaqim ya musabbibal asbab sabbit ya musabbibal asbab sabbit ya musabbibal asbab sabbit. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Nurul Rabbani bin Ainul Basirah. Ainul Basirah. Ainul Basirah. Aiki. Nurul Rabbani Ainul Basirah. Kainto penapanya mana Ainul Basirah? Kainto lebih disandarkan kepada al-abd, de kebaabaan gay. Ainul Basirah kainto mansub ilaina. Ainul Basirah melan ateh. In al-qulub qulubuna. Yani al-basirah basiratuna. Namun an-nur Rabbani ja'a min Allah subhanahu wa ta'ala pas keker kah
ate saengke ate kayak itu pas menjadi sumber. Jadi melak manabi bahasa najunan kayak itu. Manabi melak. Kayak itu iki syarat-syaratnya kati sekilak kadi telekar ate kutupa kosong dari selain Gusti Allah. Iki manabi baban melarat sema kosong 100% lagi. Sepenting cek sampai benyan rombuna pola. Sepenting beda penampangan Gusti Allah Subhanahu wa taala ayat ka dinto. Ki berusaha ayat terakhir ke itu kain to tuntutan kepada kita ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tersebut sebagian ulama orang ijtihad, orang betul-betul bersemangat dalam satu jalan saja, itu akan dibukakan pintu-pintu atau jalan-jalan yang banyak oleh Allah SWT. Nah, boleh beberapa jalan yang dijalani kita, artinya lakar seterusnya jalan-jalan kinikah lillahi subhanahu wa ta'ala fi tariqillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Jumat apa? Jumat datang Jumat datang nggak dinto tanggal sepenapa? Tanggal 10 lekor. Insyaallah tanggal 5 Februari kak dinto pada Syekhuna salah satu Syekhuna Sirabu Jompo. Malam Jumat ada Jompo, malam biajunan kasokan. Jumat 5 Februari tikal Pondok dan Kule Jompo. Tapi sepagi mungkin karena rencana Asia kak dinto Rabu ya toren Ibu Syuro menikah putrana. Jadi nyon betul Asyik kangkui Rabu gak bisa. Sedangkan putrana kan itu setengah belu kata. Jadi menebi kalau 6 beda jompo maksimal setengah betok. Kadin to insyaallah bisa kadin to. Sanausa setong hadis tadi ya. Jumat boleh lah. Jumat boleh. Syekh Muhammad. Punten. Manabi ta Syekh Ahmad Amin Al-Murad. Insyaallah manabi rencana si Ahmad Amin Murad namun semakin kayak itu lockdown boleh tak bisa terbang beri kayak itu. Jadi ki manabi si Ahmad Amin Al Murad Rabu kemungkinan Sidi Muhyiddin Syekh Muhyiddin Mazawiyah seri beri engki kayak sama malam Jumat kayak itu beda engki Kurangi sama oh tanah apa manabi kencang manabi kesokan ben makan malam siap kasa tanah apa engki tanah apa Lester Isa saya karisa salat subuh bersih salat subuh budak-budak sekoni ampun futur pon napa futurnya man breakfast saya namang manabi cek apa mana cek hubungan abdi nabi bisa sana. Kayak umpama ada salah satu aten kula ngimamin nang ano. Kesjan biasa ngimamin di masjid Gemah. Mana ngimamin bah ada aja bah. Saya manabi kesokan lagi lem. Oh. Kan malam Jumat. Engke. Lem Jumat ah. Engke. Jumat kan berarti kan malam Senin sore. Engki tanah apa? Engki, atlet sore engki. Apa nabi kesokan? Bukan pengajian pas. Engki, lester isan pengajian pak. Mangga kenden Engki. waktu kati makin gak dito ah. Tanah apa? Lester isa apa bukan pengajian? Bukan pengajian. Make pak ngata makin kitab nih gini. Yang banyak karang nah. Enggak di mana kawakan aja ada lulus. Allah. Enggak ada. Awas. Hah? Oh gitu insyaallah. Al-Amin rencana Al-Amin juga di mana kayak itu. Makanya Jumat kenapa cak? Jumat datang ke Sipul itu 5 kezen. Benih Jumat datang. Bahkan ini kan Jumat boleh. Jumat depan kak. Pagi. Benih malam Jumat. Pagi.